परम प्रभु श्री अरविंदु दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित यही केन्द्रापड़ा पायोनियर ग्रुपर समस्त दिव्यात्मा मान प्रणाम। आज आम आलोचना करिबा चैत्य पूर्णता एपिसोड नंबर 86 आध्यात्मिक वातावरण। आउ थरे कहूची आध्यात्मिक वातावरण चैत्य पूर्णता एपिसोड नंबर 86 आमे आलोचना करी आसुथिले गतानुगतिक धारा आमे आलोचना करू आसुथिले। आमे गत काली क्लास पर्यंत गत नेक्स्ट लास्ट क्लास पर्यंत आमे आलोचना करिथिले चैत्य पूर्णता उपरे विभिन्न दिगरु आमे आलोचना करिथिले। गत संडे ठारू आमे आलोचना करूचंती जे कि इम्प्लीमेंटेशन पार्टटा जो चैत्य पूर्णतार जो चैत्य शिक्षा दौरान तार तीनोटी जो प्रणाली आम आलोचना करते। प्रथमटा आम देते आलोचना कर चली शुद्ध वातावरण, द्वितीयटी हूँ शिशुर आवश्यकता, तार परवर्ती अवस्था में आपको कही तृतीय फेज जोटा को आप आलोचना कर आत्मशृंखला और उच्चतर सत्य प्रति सचेतनता। जे तीनोटी मध्यम तीनोटी प्रणाली भितर आम गोटे प्रणाली किसी बाट आलोचना करते शुद्ध वातावरण उपरे। आमे तार आज सेकेंड पार्ट को जीवा आध्यात्मिक वातावरण केमिति तैयारी करि हबो। तेणु एपिसोड नंबर 86 रे आमे आध्यात्मिक वातावरण कथा चिंता करिवा। गोटे कथा आमे गत क्लास रो जहा आलोचना करितलु ताहा कोन होछि ना पिल्लाटा गोटे मुक्त विहंग परि बुलिबा आरंभ करिवो। मुक्त विहंग माने होछि चढ़ई जहा भितरे बंधन नथिवो, बोझ नथिवो, तेणु ता भितर बुलिबा पई आरंभ करिवो। सेही भलिया गोटे वातावरण आमे तैयारी करिवा। केवल भौतिक परिवेश नुहे, गोटे साइकोलॉजिकल परिवेश मध्ये शुद्ध रहिबा दरकार। जो अनुष्ठानटी जहाँ द्वारा आम देखु जेनेराली छात्र आ शिक्षक से माने परस्पर सुख स्वाच्छंद्य भितर से माने रहिबा को चेष्टा करेंगे। गत थर आम एक आलोचना करते तार भितर आम देखी 5टा जिनस मोस्टली फोकस करते। 5टा जिनस चैत्य पूर्णता आलोचना करते 5टी जिनस फोकस करते। प्रथम जिनस हूँ कौन स्वाधीनता व फ्रीडम, स्वाधीनता व फ्रीडम। सेकेंड हूँ निरापत्ता व सिक्यूरिटी। थर्ड रे कहते आश्चर्य जहाँ को वंडर बोलिक कहते। फोर्थ रे कहते आविष्कार बा डिस्कवरी। लास्ट जोटा पंचम हूँ सेटा हूँ कौन ना एडवेंचर। यही हूँ प्रकृत में आध्यात्मिक प्रकृत में चैत्य शिक्षा यही भली जीवा कथा। किंतु मु जानी आपण मैंने केमिति नौचंदी केमिति, कारण आपणकर परिवेश परिवेष्टनी उपर निर्भर करे, निजर रिसोर्सेस उपर निर्भर करे, निजर केमिति गढ़ी तार उपर निर्भर करुचे। किंतु मुख्यतः यही जदि आप स्टेप बाय स्टेप जीवे ये 5टी स्टेप निहाती दरकार। मैं आपको आउ थे कहूँ आज आलोचना भितर को जीवा पूर्व कौन कहले ना प्रथम जिनस हो कौन ना फ्रीडम थी। मुझे जानी आपण मैंने पिलामानंकु केमिति फ्रीडम निजे पाउचंती, केमिति पिलामानंकु फ्रीडम दौचंती। किंतु प्रथम कथा हूँ फ्रीडम रहिबा दरकार। सेकेंड हूँ सिक्यूरिटी। ताकू मध्य आपण तर्जमा करंतु, पर्यालोचना करंतु ता परिमाण में केते परसेंट आमे देई परचंती। थर्ड हूँ वंडर, आश्चर्य बोलिक जहाँ को कहते। सबुदिन किसी ना किसी गोटे नुआ घटुथिबो सबुदिन, कारण ये हूँ चैत्य शिक्षा। कारण चाहिए नुआ आश्चर्य जिनसटा कौठू आसे। आप गोटे जिनस देखो आश्चर्य जिनसटा कौठू आसे, यहीठू आसे। कारण जहाँ आम घटे आम जानी न था। एमती किसी रास्ता जाऊँ आप जानते घर बाहर या बाहर 100 मीटर गले या बाहर, 200 मीटर गले या बाहर, छक उपर या पड़ो, लोक ये बुले। तेणु किसी आश्चर्य हबार ना। गतानुगतिकता सबुदिन देखुं। आश्चर्य हूँ केतने गोटे नुआ जगह को देखिए। सपोज आप बर्तमान भिलाई जाती कौन गोटे घटुची आपंकर ओडिशा अनुभूति ठार किसी अलग हो पाए, से आपंकर आश्चर्य हबार अच्छी। किंतु एठी जो कह मूल तो मुझे सही परिवेश परिवेशन जीवन सारा बढ़ी मेकानिजम। तेणु किसी नुआ जिनस किसी लगुना। तेणु ये आश्चर्य होता जो स्पिरिचुअल साइकिक एडुकेशन कथा कहु, चैत्य पूर्णता कथा कहूँ, ये प्रति मुहूर्त आश्चर्य लगुव। कारण ये बाट ये जिनस को क्या जना ना, केवल जी जानी से हूँ चैत्य सत्ता। तार परवर्ती अवस्था डिस्कवरी माने अच्छी इनवेंशन नुहे, डिस्कवरी अच्छी आप पाइबे। केमिति कौन हम गले तो जाइए पाइबे ना, जो कहीं जाइना आपको जावाक पड़ो ना जीवा ठीक अच्छी। किंतु डिस्कवरी कथा कहूँ माने आप फास्ट जाइए पहुँचुंट जो अन्य कहीं जाऊना। तेणु ये जो चैत्य शिक्षा जो आप पहुँचा दरकार जो आगू को जाऊँच से गोटे जिनस आप भर थी ये जिनस सत्य हूँ कौन डिस्कवरी। एमती किसी जगह जो कहीं जाना जानी ना से पहुँचती, जदि जाई जानी था आप चाहिए आउ जड़े भर जोड़ी होता। कि डिस्कवरी बोलिक कहुई न था।
तार परवर्ती अवस्था कहते कौन ना एडभेंचर न्याचुराली ट्रेन चलुची बस चलुची आप भिलेज पहुँचले आपको आडभेंचर कमी कहे कि जो किसी कौटी ना ये आडभेंचर जोटा कहते परवर्ती अवस्था पूर्व आगु को अनेक आम आलोचना कर आडभेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जॉय आडभेंचर जो कथा कहते दुस्साहसिक अभियान आप पढ़ी तेणु आडभेंचर थी तेणु ये पांचटा जिनिस निश्चित भाव में चैत्य शिक्षार जो वातावरण आप जो कहते शुद्ध वातावरण तार भितर ये पांचटा जिनिस को आप मोस्टली फोकस करेंगे जाइए गोटे छोटिया कथा कहूँ आम आलोचना भर को जावा गोटे प्रसिद्ध जैन गुरु था जैन जमी बुद्ध देखुं सेमती जैन गुरु प्रसिद्ध गुरु बहुत ना नेम एंड फेम बहुत थिला भल कि शुणु तेणु सी कौन कर अनेक शिष्य मैंने सब आसूले शिष्यत्व ग्रहण करने गुरु करने सी रिफ्यूज करते करें तेने गोटे विद्वान लोकटे युवक विद्वान युवक जने आसिक पहुँचला कहला मत आप गुरु बोलिक ग्रहण करूँ ये स्ट्रेट आउ रिफ्यूज करदे करें सी कि नछड़ा बंदा कहीं डिटरमिंड होकर आसी स्थिर करके मुझे गुरु करी मुझे शिष्य हेबी तेणु एमती आसी पहुँची जो मना करदे से सी भांगी पड़ा ना एकदम नछड़ा बंदा मत मुझे शिष्य हेबी आ कौन अच्छी तेणु जमी कहते ना चूड़ा चाउल बांधिक आसती आप भाषा तेणु से एमती रेडी होकर आसी शिखी मत मोर दरकार मत तेणु मत तुम्हें गुरु भाव मत शिष्य भाव ग्रहण कर से गुरु बसिक भाविला यहाँ तो जाऊनी छाड़िक जिते जहाँ कला घौड़े भी जाऊनी कौन करवा तार गोटा प्री कंडीशन कहले बाबू रे मुझे शिष्य बोली ग्रहण करी लोकटा खुशी होगा पिलाटा भारी खुशी होगा कहला जा अंत तो कंडीशन कौन ना मोर गोटा प्री कंडीशन अच्छी ये कंडीशनटा फुलफिल कले तू जाकरी मुझे ग्रहण करी कहला जो कंडीशन हाँ तो मारे आउ कौन असुविधा अच्छी मुझे शिखा आसी मोर शिखा दरकार कारण बहुत बड़ लोक से कहे ना इफ यू वांट टू बी बिग डू ड्रीम बिग जदि प्रकृति में बड़ हाँपाई चाहते बड़ बड़ स्वप्न देखूँ बड़ बड़ स्वप्न मैंने राति शोक घुंगुड़ी मालिया स्वप्न नुहे जदि आप अतिमानव हवा कथा चिंता करते ए जन्म ना किसी कौन ना हायर माइंड अंत जी जदि खाली माइंड कथा चिंता करते कौन हम से माटी तले घुषुड़ा कथा ना कौन अच्छी तेणु चिंता करेंगे ओभर माइंड को धरी थे दरकार हायर माइंड पर्यटन जी आटलिस्ट ना माइंड लेवल को क्रॉस करेंगे सरफेस माइंड को क्रॉस करेंगे तेणु से कहले इफ यू वांट टू बी बिग ड्रीम बिग तेणु ये लोक तार चिंता करके आसी युवकटी मुझे शिष्यत्व ग्रहण करी शिखी तेणु से कंडीशन जहाँ हो किए पचार कारण मोर शिखबार अच्छी तेणु कहले अच्छा कंडीशन कौन शुण मो कंडीशन हूँ ना कौन मुझे तुमको जहाँ कह तुम से विदाउट एनी क्वेश्चन गंगा कहले थी गांगी कहले जीवी तेणु मुझे तुमको जहाँ कह तुम ता पालन कर माने कौन रिटर्न क्वेश्चन करनी जो दिन रिटर्न क्वेश्चन कर से दिन पाठ शेष गंगा कहले थी गांगी कहले जीवी युवकटा कहला ये बड़ा विचित्र जिनस हाँ ठीक अच्छे आसवाक जो आसिक पहुँची ग्रहण करने क्षति कौन अच्छी कहला हाँ आग्रे डन होगला सांग सांग कहले तोर पाठ पढ़ा वर्तमान आरंभ हम सी कहला मुझे रेडी होकर आसी वर्तमान कौन अतीत कौन भविष्य कौन मुझे रेडी होकर आसी मत कह कौन करा पड़ो ना तू जो दामिकिया पोशाक पिंधु ताको ओल्ल पका तेणु ओल्ल पोशाक तो अलगड़ा हेनी ना कौन करूँ ना चिरा फटा यही भाया पोशाक दीटा देले कहला या पिंधि डन है कौन करने जी ना गोटा भिक्षा कटोरा गोटा भिक्षा थाली ध बजार को जीव जा भिक मागू या करूँ ना हाँ से गला बेलू कहले कहले बाबू आउ गोटा कथा शुणिक जाना कौन गोटा मिठा पैकेटा सांगे निए ये जो पिलाटा भावुची ये कि प्रकार शिक्षा किसी पचार जाऊला कि पचारा मैंने असुविधा प्री कंडीशन है कौन ना कि जब पचार गांगी कहले जी सरला पाठ पढ़ा बंद कि पचारि पारूनी किंतु मन में गोटे क्यूरीओसीटी आसूची लोकटा मत मिठा कहीं दूसरी पोशाक मत देला मोर तो आसी शिक्षा करने तेणु जी जो मैंने दैव दौड़ी मनीष गाई जाणी ओटारे तेणिकी जाए मत नहीं जुआड़ा गोटा नहीं जीव आई डू एग्री किसी असुविधा नहीं किंतु समस्याटा जो गोटा मिठा पैकेट कहीं मत देकर पठाऊँगी किसी कहवा पूर्व से गुरु कहते मतलब मिठा पैकेट कहीं दौर जाचु ना ये किसी कहूनी किसी कहला मैंने पाठ पढ़ा बंद मैंने आरंभ हवा पूर्व सरीज कहले शुण मिठा पैकेट रहस्य महिमा हूँ ना कौन मिठा पैकेट रहस्य हूँ ना तू जो जीव भिक मागे सहर को जीव सहर छक जा पहुँचू से कौन हम ना बहुत जोर तु टेका पथर माड़ हम बहुत जोर टेका पथर माड़ हम टेका पथर माड़ हेले कौन करूँ ना जी टेका पथर माड़ कर गोटे मिठा जाचू आसबू यह हूँ कथा ये कहला एमतीका शिक्षा तो माने मु तो किसी जानी माने मु भी जानी मो मुंडे किसी पशिलानी माने एमतीका शिक्षा कौन कि जहाँ हो प्री कंडीशन हो कि पचारू ना जदि किसी पचारू जो पचारू से पाठ पढ़ा बंद उठला चलला सी तार गला
गुरु तांकर ता बाटर अछंती गुरु काई तो केयर करिवे प्रथम दिन आसिक पहुंची जाई भिक मागिया पे को ये को बड़ कथा कहि गुरु जमा लिस्ट कंसर्न किछि भाबिले नै सेठु गला संध्या बेलू से पिलाटी कौन कला जो युवक जाइला पूरा पूरा आराम रे आसिक पहुँचला पूरा खुशी बासी होकर आसिक पहुँची कौन चिंता ना ये ना देहरे गुरु तक जमी कणई अनेला बेलू ता देहरे गोटे भी खंडिया खबर आएनी माने टेका पथर पड़े देह हाथ मुंड हाथ फाटी था रक्त बही था कि ना आराम रे आसी पूरा जभियाली आनंदर सहित आसिक पहुँची से गुरु तो देखीदे कि कहले ना कहले एमती कौन है गला बेलू को पिलाटा माने चिंता करके जाइला बर्तमान आसिक पहुँचला गुरु बर्तमान चिंतार पड़ी से कहने ना पाठ पढ़िया जो चिंता कर से कौन कर ना टेंशन दब गुरु को गुरु जमी प्रेसर रे गुरुंर तो काम हो तुमको पिला टेंशन दवा सी तुमको होमवर्क देदेवे ये देवे कष्ट क्वेश्चन देदेवे मिलू आसी फर्मुला लिखी देखिए तुमको कहते अंक कस ये सब जिन करेंगे गुरु किंतु एमती किसी कर गुरु शेष को एमती काम हम सी जमी क्लास को पशिया पूर्व 5 थर भावी मुझे क्लास को जीवी कि नहीं तेणु से भाया पाठ पढ़ो से भाया पाठ पढ़ेब तेणु एमती कौन कर गुरु बर्तमान बसिक भावुचे लोकटा को तो मुझे मिठा बैग देकर पठेली भिकारी मैंने कौन हो राजकुमार को भिकारी करके पठेवा कथा पठे देती बर्तमान ये लोकटा आराम आसिक पहुँची गोटे खंडिया खबर ना बड़ा पूरा माने बिंदास आसिक पहुँची से गुरु तक पचार आज दिन स्टोरी करे बाबा आपण भाषा कारण अनेक टीचर थे भितर से बाबा तो दिन आज स्टोरी कहतु कहला आसिक पहुँचला गोड़ तले पड़गला गुरुंर कहला आपण भाई माने गुरु मु बड़ गुरु आ दुनिया देखनी कि देखिपारे ना आश्चर्य होगला कहले एमतीका कथा कौन मुझे सब जाक उल्टा शिक्षा देती कहला ना हेला गुरुंकर गुरु से ढालिया आलोक धारा बापूजी नाम महिला से तो जगत सारा यही भाया करेंगे आपण मानकर गोटे गुरु होती मास अरविंद आपको छाड़े अन्य किसी ना आ द्वितीय जिनस क्या कथा भावे नहीं तेणु एमती किसी भगवान तो आमको देकी जाइए आप 7 जन्म पर्यटन से पाठ पढ़ा सर ना किंतु एमती किसी करेंगे भगवान मास जमी ओह्लई आसवे आपण पाठ करने सेमती पाठ पढ़े ये आ पढ़ी 7 जन्म गले 70 जन्म गले भी किसी हम ना 70 जन्म गले भी किसी हबार ना तेणु एमती किसी कर जे कि कौन करेंगे ना मास अरविंद स्वयं ओह्लई आसवे तुमको गेलर कोकल बसिक पाठ पढ़ाई से भाया पाठ पढ़ो से भाया पाठ मुझे जानी आप केमी कौन पढ़ुं कौन कर दैट इज नन ऑफ माय हेडाक मोर से किसी बुझा दरकार नहीं किंतु मो मेथड से मोर अन्य किसी मेथड ना जदि कौन माँ श्री अरविंद आमको कहीकि जाइए एकमात्र गुरु तुम अच्छा सी हूँ माँ कहते सी हूँ श्री अरविंद तक बड़ गुरु हो पारे ना द्वितीय कथा कहते कौन आश्रम कथा कहते जिते जी आडभांस होना कहीं सी हूँ आपंकर अग्रज क्या गुरु बोली के ग्रहण करना तेणु से आश्रम कथा कहते तेणु आम तो आम कौन कौटी अच्छु आम कथा किए पचारूँ तेणु एमती किसी कर श्री अरविंद निजे गुरु होकर आसवे तुमको पाठ पढ़ाई से जिनस के चिंता करूँ से जिनस चिंता करूँ कहीं मुझे आपको मो अनुभूति मुझे कहूनी आपंकर संभव कि न संभव ना ये जो पाठ आपण मैंने पढ़ुंट मुझे केते दशंधि पूर्व सारी मुझे जमा आपको पढ़ू ना आपको जमा पढ़ू ना तेणु मोर एक्सपीरियंस कहूँ संभव से कहूँ आप केमी जी दैट इज योर हेडाक केमी जी कौन करेंगे केमी पढ़े से कथा हूँ आपंकर चिंता कारण यहाँ संभव कारण निज ऊपर एक्सपेरिमेंट करुँच ना आपको भूल जिन कहूँ था जहाँ हो पिलाटा आसिक पहुँचला आसिक गोड़ तले पड़गला कहला आपण भाया गुरु मुझे जमा दुनिया रे केबे देखिनी ना मु केमितिका गुरु तू कौन देखिनु तो तुम उल्टा पाठ दौली कौन है पिलाटी कहला मोर 2टा कथा कहबार अच्छी प्रथम कथा हूँ कौन ना मुझे भाभी आस एक्सपेक्टेड मुझे भाभी गुरु जमी पाठ पढ़ेबा आरंभ करेंगे सेमती पाठ तू मत आप पढ़ेले ना प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ कौन द्वितीय कथा है कौन ना मुझे आपंकर भल एक्सपीरियंस अच्छी प्रथम कौन ना मुझे जानी भिक मागे जी लोक टेका मारिया आरंभ करेंगे दैट हैपन है किसी असुविधा नहीं किंतु तार पर कंडीशन कौन कही जी टेका मार आपको मिठाटा देवे मिठा देकर पठे मुझे बोधे कौटी किणी मिठा देते मुझे नहीं गली तेणु मुझे कौन कली ये जो एजुकेशन ये जो मेथड आप कहले से मेथडटा कौन कला मत तो बदल देला मत टेका मारी लोक गुड़ा भी बदलईदेला तेणु शिक्षार धर्म हूँ कौन ना बदलैवा A+B होल स्क्वायर A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर पढ़ाटा शिक्षार अधिक नुहे शिक्षार नीति नुहे शिक्षार धर्म हूँ कौन ना प्रत्येक को प्रति मुहूर्त परिवेश को परिवेशन के बदलईदेवा जी बदलईदेव से हूँ प्रकृत शिक्षा तेणु कहूँ गुरुदेव मोर 2टा जो एक्सपीरियंस है प्रथम है तो इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर = A+B होल स्क्वायर या नुहे तेणु यहाँ हूँ संपूर्ण नुआ मेथड सेकेंड जिनस हूँ कौन आपण शिक्षा मत बदलईदेला मत टेका मारुवा लोक बदलईदेला
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ବୋଲିକରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲି। ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟା ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଅତିମାନସିକ ସାଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା 5ଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଫ୍ରିଡମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କହୁଥିଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ବୋଲିକରି କହିଲି। ଥାର୍ଡ଼ରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ୱାଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଡିସ୍କଭରି, ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ କେହି କେବେ କରିନଥିବେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ପଢ଼ଉଥିବେ ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ପଢ଼େଇଥିବେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯୁଗରେ କେହି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରେନି ନାହିଁ, ଏଠୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଉପାଦାନ କଥା କହିଲି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥିବ। ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ମୁଁ କରିବାକୁ ଯିବି ଯେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟରେ କହିବେ ଏଠି ଗୋବରୀ ନଦୀ ଅଛି, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଁରିବି। ସେଟା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ'ଣ ଅଛି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯିବି କେଉଁଠିକି ନା ଆଳିରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ମାର୍ଶାଘରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ଏପଟରେ ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଭିଲାଇରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେଟା ଥିଲା। ଆପଣ ଡିସ୍କଭର କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନିରାପତ୍ତା, କ'ଣ ନିରାପତ୍ତା ଅଛି? ବସ୍ରେ ଯାଇକରି କ'ଣ ସବୁ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିରାପତ୍ତା କ'ଣ ଦରକାର? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫ୍ରିଡମ୍। ନା ଦେଇଛୁ ତ ଫ୍ରିଡମ୍, କେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛୁ? କେତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ନା କ'ଣ? ଖେଳିବାକୁ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପା ଭାଇ କହିକରି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ୱାଣ୍ଡର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପିଲା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଆମ ଟିଚର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ଏତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ଏଇ ଫ୍ରିଡମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଯଦି ଚୈତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କେମିତି କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ହେଡ଼ାକ୍। କେମିତି କରିବେ ସେଇ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଚୈତ୍ୟ କେଉଁଠି ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ବୁଲେ ନା, ମେରୁ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିକରି କହେ ନା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଆଜି ଦିନ ସାରା 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବ। କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 4 ସ୍ତମ୍ଭ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଉଛି ଟିଚର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋଡ଼ିବେ। କ'ଣ ନା ଇନସେପାରେବୁଲ୍ ପାର୍ଟ। ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯୋଡ଼ିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। They will help each other, they will need each other। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଥୀ ହୋଇକି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏଜୁକେସନରେ ସିଏ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସେ ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟିଚରଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାୟାର କରୁଛନ୍ତି, କିଣିକିରି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାଥୀ ହେଇକି ରହିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ କାମ କରୁଛି। ଲେୟାର ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ, ତାକୁ ମୋର ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବେଶଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବଡ଼ ସାନ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନୋ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ନା। ସିଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଇଏ ବଡ଼ ସାନ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ ବୋଲିକରି କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଭାବର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାବିକରି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିବ ୟା ଦେହରେ କହୁଥିବେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିବେ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କିଛି ନଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ। ସମ୍ମାନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 1000 ଥର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହସନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ କହିଥିବି କି ନାହିଁ। ଶୋଇ ନଇଁ ଠିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ହସୁଥିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ କେତେବେଳେ କହୁଥିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିବି, କାରଣ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ
ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିରେ କହୁଛୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ନଈ ନଈ ଠିଆ ଠିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ନୂଆ କି ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯଦି ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ନଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଦେବାର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ? ନା ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପାୟୋନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବ ଶୋଇକିରି। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି ସହାର୍ଥେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏଇଟା କରିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁରା ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ପୁରା ଶୋଇକିରି ଭଲକରି ଗୋଟା ପ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶୋଇକିରି କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟା ନମସ୍କାର କରିଥିବ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଶୋଇ ଶୋଇ ନମସ୍କାର କରିଥିବ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ପିଲାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଶୋଇକିରି ନମସ୍କାର କରିବନି, ନଈକିରି ନମସ୍କାର କରିବ। ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ପିଲାଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ବଡ଼ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ଶୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଶୋଇକିରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର କରିଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ନଈକିରି ନମସ୍କାର କଲା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର 10th ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଇଏ ସାର୍ ଆଉ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି, କି ଅପା ଭାଇ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେନି, ଇଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କିଛି କରିବେନି, କାରଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଛି, ମାର୍କ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଇ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ଅନସେଣ୍ଟ ଅପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ଆଉ ତାର କିଛି ଏ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁନି, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଠିଆ ଠିଆ ସେଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ନମସ୍କାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ବସିକରି ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ପିଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଯାଇକି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ଠିଆ ଠିଆ ନମସ୍କାର କଲାଣି। ହଉ ଗଲା, ସରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ବଦଳୁଛି। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିଗଲା ପରେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକିରି ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କରୁଥିବ, ପୁରା ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିକିରି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟିଚର ଠିଆ ହେଇଥିବ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, କହିବ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସିଗାରେଟ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସାଇକେଲ ଓହ୍ଲେଇବ, ଓହ୍ଲେଇକି ନମସ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ଅତୀତକୁ ସବୁ ଯାକ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିଥିବ। ରାଗ ଯେତେ ଥିବ ସେ ପୁରା ମାନେ ଭଲ କରି ଉପରକୁ ଚାହିଁ କଲର ଖୋଲି ଦେଇକି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ? ଆସିବ, ନମସ୍କାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ 3-4ଟି ସ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଶୋଇ ନଈ ନଈ ଠିଆ ଠିଆ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷକକୁ, ଏ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇଥିଲେ, ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତତଃ 5-10-12 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଫୁଲ୍ଲି ପୁରା LKG UKGରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ସବୁ ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଜାଗାରେ +2 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ସଂସ୍କାର ଶିଖିଛି, ସଂସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେତିକିବେଳେ ଦୁଃଖ କଲେ ବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବି, ସେମାନେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ପିଲାଟି କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦୂର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନିବି? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୋର କହିବା କଥା, ଚୈତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା କେଉଁଠି? ପ୍ରଗତି ଆସିଲା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭାବ ନାହିଁ କି ତାକୁ ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କେହି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ସିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ରହିବ ନାହିଁ, ସାଥୀ ହେଇକରି ଚଳିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଲୋଡ଼ିବେ, ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, କେହି କାହା ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଉନଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, କେତେ % ଭ୍ୟାଲିଡ୍? କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏଇଠି ଚାଲିଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି DAV ସ୍କୁଲର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଯାକ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ 4 ବର୍ଷ କି କ'ଣ ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରିବେ ଓମଫେଡ୍ ପାଖରୁ, ରେଲୱେର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ପାଖରୁ ବାହାରିବେ, ରେଲୱେର ମାନେ ୱାର୍କସପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପଟରେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କଲୋନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। କାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲିକରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ମୋର ଡେରି ହେଲା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫସିଗଲି ଯେ 45 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟାଏ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ପଛକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ପାୟୋନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପାୟୋନିୟର ବଡ଼ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଛୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା କଥା, ସଚେତନତା ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବା ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେୟାର ରିଅଲି ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ,
व्हेयर रियली वी स्टैंड केवल यही जो शब्द गुड़ी आप चिंता करूँ कौ जगार आम ठिया होगा कि ना आम भी खुशी होचु गर्व करूँ ठीक अच्छे किंतु प्रकृत में आम कौन करते बाटर जाकि ठिया होता समीक्षा करार समय आत्मसमीक्षा करार समय तापर कहते कौन मिथ्याचार रही नथिबो कटपटाचार चिन्ह नथिबो भावन्तु भावन्तु कहीं चैत्य सप्ताह चैत्य शिकार ये सब जिन दरकार भी ना आवश्यक भी ना ये जिनस तुम कर मिथ्याचार नथिबो कपटाचार नथिबो आउ कौन करा कठोर शासन व्यवस्था लागू होई नथिबो भावन्तुनी भावन्तु केवल आपण माने मध्य ता भीतर देकि जाइचंती जाउचंती एवं जीवाकू चाहुचंती बा बदलैबाकू चाहुचंती ये जिनस केबे तयारी हेलानी कि मिथ्याचार नथिबो कपटचर नथिबो भेदभाव नथिबो इम्पोजिशन नथिबो सबुजाक उच्च नीच बड़सान भेदभाव किछि नथिबो समस्ते समस्तको साथी हेबे माँ पुअर संपर्क रहिबा दरकार आउ कोन रेस्पेक्ट रहिबा म्यूचुअल रेस्पेक्ट थिबा दरकार आउ कोन हबो ना जोथिरे जो समस्ते फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हेकि रहिथिबे सेउड चिंता करो देखंतु आमे भी मध्य तर्जमा करवा प्रकृत में आम कौ जगार ठिया आम कौटी ठिया हवा कथा तार परवर्ती अवस्था कहते खुशीर वातावरण को अनुकूल वातावरण बोलिक कहीपर यही खुशी जदि आम भितर रही आम जाना इट इज जस्ट एनवायरनमेंट इज रेडी पाठ सरीनी एनवायरनमेंट इज रेडी जमी पिलाटा को ता बापा आणिक आडमिशन कर गला इंडिकेट करूना जे आपको कहब ना पिलाटा पास करके चलीगला 10th क्लास सर्टिफिकेट धरिक चलीगला यही भली गोटे वातावरण को बापा माँ बाछिक कौन कर अवश्य आज पर देयर कैपेसिटी तापर कॉलेज समस्त जब बाछे स्कूल मन 100 सीट है सब सहर सब पिला तो पढ़ी पारे कि किंतु यही भाया जदि वातावरण जदि तैयारी हो दिस फ्रेंडली एटमोस्फियर दैट इज साइकिक एटमोस्फियर बोलिक कहते स्पिरिचुअल एटमोस्फियर बोली कहते यही भाया हूँ कौन ना बेसिक कंडीशन चैतर पूर्णता पूर्णता तो बहुत आगे चापाई कौन कर प्रोग्रेस करने से दीज आर द बेसिक कंडीशन आम जोगाई पारिलुणी कि समस्ते आप बसीचंती आप जानती आप स्कूल कर पढ़ाऊँ बा गोटा कौन करूँ व्यवस्था को आम आसिलुणी जदि आसी तो बहुत भल किसी असुविधा नहीं तेणु तर्जमा करने कथा चिंता करूँ तापर कहते एपरी एक वाक्य वातावरण थी जो थे कि शिक्षार्थी और शिक्षक और शिक्षार्थी उभयंकर अग्रगति द्रुततर हो पढ़ाऊबी मु कौन जानी नोट डाकुची बसिक 50 वर्ष पूर्वर नोट ताहा देखी 50 वर्ष कारण से अपडेटेड हाँपाई चाहूना चाकरी तो मिलगला अपडेटेड कौन से आनी पढ़ाईदेली रात जाकर कौन कौटी कौटी पी पाई शोपड़ी ये एजुकेशन बाहर अच्छी किंतु आम जो चैतर पूर्णता कथा पढ़ू से कौन हम टीचर एंड स्टूडेंट ये टीचर स्टूडेंट बोलिक ना ये शब्द आम पाखे ना जहाँ भी हो आप जमी बुझुव शिक्षक और शिक्षार्थी से दुई जनकर अग्रगति हो दुई जनकर अग्रगति से मुझे कहे आपको जो कहे कौन पर मुझे आज नुहे अनेक वर्ष पूर्व मुझे प्रथम थर पर जो आपण पाक आसिक पहुँचली आपण मध्य से गहण रू ही मुझे बाहरिक आसी मुझे जो बाहरिक आसी से आपण मान भितर बुली बुलिक बाहरिक आसी तेणु से आपको कहूली पढ़ा आरंभ करूँ ता द्वारा जब न पढ़े कौन हम से जहाँ हवा कथा हम से गतानुगतिक मेथड भितर आम तार भर पशि जा तेणु सब अपडेट करुवे जो पढ़ुवा कथा कहूब जी सी पढ़ुव जी पढ़ा जाऊँ सी भी जाऊँ तेणु सबूक माने नुहे यही जो जिनस माने माने कौन होती रिफ्लेक्शन नियम या रिफ्लेक्शन अवस्था हूँ A+B होल स्क्वायर हूँ आपणकर जो बायोलोजी जूलोजी देखुले तार केमती किडनी कि ऑपरेशन केमी करेंगे ये सब जिन ना ओडिया जमी जाकर पढ़े समाज संधि लेख ये तो समस्ते पढ़ुंट या समस्ते जानते व्हाट रियली आई एम डूइंग मुझे कौन क्लेम करी वी आर इंटीग्राल केमी कौन करी तेणु सब बेले कौन करेंगे दुई जन परस्पर परस्पर सांगे नदी जाऊे परस्पर परस्पर म्यूचुअली बेनिफिटेड होते निजुक कौन कर प्रोग्रेस करुवे सी पिला भी जमी प्रोग्रेस कर टीचर भी जमी प्रोग्रेस करुव तेणु केमी कौन हम मन करूँ टीचर जो अत्यधिक अपडेटेड ना आप एनकरेज करेंगे कि क्या तुम जाकर पढ़ बोल के करेंगे कारण मोर तो क्वालिफिकेशन हो गोटे साधारण ग्राजुएसन करी तेणु मुझे कहबी कि मो पिलाटा जाकर गोटे सुपर ग्राजुएट होकर बाहर बोलिक मुझे चाहिए मुझे जी जानी तारी भर तू बाबा रह तेणु जदि क्वालिफिकेशन जहाँ होना कहीं जदि मुझे अपडेटेड होकर जाऊँगी अपग्रेडेड होकर जाऊँगी से पिला कहूँ तुम्हें जा पढ़ेब से नेसेसारिली ता नुहे नेसेसारिली ता नुहे ता कह आरंभ करेंगे कौन करेंगे गोटे पिला को मनकर एक्सपीरियंस अच्छी आप पढ़ाऊँ किंतु जी बर्तमान पीएचडी करके गोटे आसिक पहुँची डिलीट करके आसिक पंचम श्रेणी षष्ठ श्रेणी पिला को पढ़ाऊँ भावतु से कौन जानी कौन ना केत वर्ष एक्सपीरियंस अच्छी जानी किंतु से कौन करुँच दुनिया को देखुची प्रति मुहूर्ते गोटे नुआ भिजन देखुची आम कौन करूँ आम एक्सपीरियंस अच्छी आम कौन करूँ मेरु चारिपटे आम बुलुचु बलद भाया
ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ, ପିଲାଟା ଯଦି ଆଗକୁ ନ ଯିବ ତାକୁ ପଠେଇବେ କ'ଣ? ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ତା ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ପଢ଼ୁ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଟିକେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଜଣେ ଯିବ, 2 ଜଣ ଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଦୁନିଆର କିଛି କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମାଆ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବ ନା ଯେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ, ତୁମେ କାନ୍ଧରେ ନେଇକରି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଯଦି ପୃଥିବୀଟାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ। ନିଜକୁ ଯଦି ନ ବଦଳିବ, ପୃଥିବୀ କେବେ ବଦଳିବନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଦୁନିଆଟା ବଦଳୁ, ମୁଁ ବଦଳିବି, ଜମା ବଦଳିବନି, କି ଆପଣ ବି ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା ସେଇଠି ରହିଗଲେ ନା, ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ଆସିବ, ଅତିମାନବ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ଯେମିତିକା କହୁଛ ସେଇଭଳିଆ ନିଜେ ହୁଅ। ତୁମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ଯଦି ତୁମେ ନ ବଦଳିବ, ଦୁନିଆ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ଉଭୟ ଅଗ୍ରଗତିଟି ଦ୍ରୁତତର ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମାଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବଟି ଯଦି ବଜାୟ ରଖେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ? କ'ଣ କେମିତି ତିଆରି ହେବ? ବର୍ଷ ସାରା ଅଳିଆ, ଯେଉଁ ଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବସି ସଫାସଫି କରିକି ମାନେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେବା, ସେ କ'ଣ ତାକୁ କହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହେଲା, ଚୈତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା? ନା। ଚୈତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣତା କେମିତି କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ନା, ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଠି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, ମନ ସେଠି କିଛି କହୁନଥିବ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଫଙ୍କସନ୍, ସେଠୁ ସରିଗଲା, ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, 2-4 ଦିନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଭଲ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଯେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଗଲା, ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଖାଇଲେ, ଚାଲିଲେ। ଆଜିକାଲି ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍, ତା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ 500 ଲୋକ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିବ, 2ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଉଣ୍ଡାଲା ବେଳକୁ ଚାରିପଟେ କେହି ନଥିବେ। ଯଜ୍ଞଶାଳା ଆଜି ଭଗ୍ନଶିଳା, ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ଆଜି ଛନ୍ଦହରା। ସେତିକିବେଳେ ଭାବିବେ, ଇଏ ଆକୁ କହିବେ ନା ଯେ ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା, ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବଟି ଯେଉଁଠି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ତିଆରି ହେବ। ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ବାତାବରଣଟି ସର୍ବଦା ହସି ଉଠିବ। ଆଜି ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେଟା ମିଟିଂ ସରିଲା ବେଳକୁ ବା ସେ ସେପଟୁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଟେଣ୍ଟ ଜିଦିଛି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କହୁଥିବ, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉ, ମୁଁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିକରି ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ସେଠି କେଉଁଠି ରହିଲା? ସେଠି କେମିତି ପରିବେଶ ବେଷ୍ଟନୀ କେମିତି ତିଆରି କଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ କେମିତି ରହିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ। ବାତାବରଣଟି ସର୍ବଦା ହସୁଥିବ। ଯେମିତି ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଜୀବନ ସାରା ନୂଆ ପିନ୍ଧିକରି ବୁଲିବେ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବାହାରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଜି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଜନ୍ମଦିନ ବା ଆନିଭର୍ସାରୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକରି ସଚେତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ରିଲିକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କହିବେ ମୁଁ ରିଲିକ୍ସ ଯାଇପାରୁନି 100 କିଲୋମିଟର, ରିଲିକ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ, ତାରି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦରକାର କରନ୍ତୁ, ସେଇ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାରି ଭିତରେ ଆସିକରି ବସି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ, ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି, କାଲି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଟକରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ପହରଦିନ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଫୁଲନଗରରେ, ସବୁଦିନ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଜମା ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ହୋଇଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯଦି ବିପଦ ଯାଇକରି କହିଦେଇ ଆସିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ବଦଳିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ବଦଳାଇବେ ନା, କି ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ କେମିତି କରିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମାନେ ଯେମିତି ଖାଲି ବାକ୍ୟ ବି ରହିଯାଇଥିବା, କର୍ମ ବି ବା ଯେମିତି ଅସୁବିଧା, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶଟି ପିଲାଟି ଉପରେ, ସେଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ଶୁଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କେମିତି କରିବେ, ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ କହିବେ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେଇକି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆସିଲା, ସିଏ ତ ଉତ୍ପାତ କଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଲା, ମାରିଲା। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଥା ଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁମାନେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅଛନ୍ତି, ଶିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲିକରି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସବୁ ଯାକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଲା ନାହିଁ। ସେ ମଲା ନା, ସବୁ ତାର ଉତ୍ପାଦ ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। এই କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକାରୀ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ବୁଲେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାକ ହାରିଗଲେ, କାହିଁକିନା କେହି ତ ମାରିପାରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଫେଲିଓର, ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଫେଲିଓର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ବାବା ତୁମର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ମୁଁ କାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମ ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି କହିଲେ, ତାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ, ଆକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଷ୍ଟିପ୍ ପରିବେଶ, ବହୁ ଅସୁବିଧା, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଜାଗ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ରହୁଛି, ସେ ଜାଗା ଉପରେ କାହାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ହାରିକରି ଆସୁଛୁ।
ସେଠୁ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ତ ସବୁ ହାରି ସାରିଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏଇ କଥା ବସିକରି ଭାବୁ ଭାବୁ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯୁବକଟାଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା ମାନେ କହିଲା ନୂଆ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଉନି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ହାରିକିରି ଆସିଛି କହିଲା ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସୁଛୁ କହିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ହାରିଛି ତାର ପଛରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ତ ଏକା ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମେ ପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା କହୁଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ବାଟରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ତାକୁ ଶିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଶିକାର ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିକାର ମାନେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ମାରିବା ଶିକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ପ୍ରଥମେ ମୋର ଶିକାର ଶିଖିବାର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖୁଛି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିବି ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜା କହିଲେ ଡନ୍ କାରଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଲା ଯାଇ ଶିକାର କଲା ଏବଂ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେ ଅଜଣା ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ତାର ଉତ୍ପାତ କମିଗଲା ପରେ ରାଜା ସେଠୁ କହିଲା ତତେ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁ ହିଁ ସେ କାମ କରିପାରିବୁ ଏ ପିଲାଟି ରହିଲା କହିଲା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଫେଲ୍ କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା ତୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ ହାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ସତ୍ୟଟା ମାନିଲୁ କ'ଣ ଅନପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୋ ଧାରଣା ନଥିଲା ପଶୁ ଉପରେ ଧାରଣା ନଥିଲା ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଧାରଣା ନଥିଲା ମୁଁ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କିଛି ଦିନ ପ୍ରୟାସ କଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରର ଯେଉଁ ବଳି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତା ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେଉଁଠି ଯଦି ଶବ୍ଦ ଚାଲିଲି ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଭାବିଲି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ମାରିପାରିବି ସେଇଦିନ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସକ୍ସିଡେଡ୍ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ସଫଳତାର କାହାଣୀ এইভাবে সফলতার কারণ সফলতা কোটু ডেই পড়ে না গোটে ওভরনাইট প্রোসেস নু আপনার ডেই পড়িকে চালিଯିବେ সেইভাবে আপনার এপর্যন্ত পড়ি আসিলে মানসিক শিক্ষা প্রাণিক শিক্ষা শারীরিক শিক্ষা সব পড়ি আসিলে তেমন ইয়ে গোটাই দিনের আপনার ভাবতুনি এ সবু যাক মু যা কইদেছি গোটাই দিনের অল আট এ ডে অল আট এ সডন এসব জিনিস করে দিয়ে হঠাৎ চৈত্যপূর্ণতা হয়ে আধ্যাত্মিক বাতাবরণ তৈরি হয়ে সেইটু আপনার হয়ে সেসব জিনিস না ইট হ্যাজ নিড অফ টাইম তেমন আমি চেষ্টা করুছু যে চেষ্টা করছেন সে পড়ি উঠিকি তার গোড় হাত ভাঙ্গিবার অভিজ্ঞতা অনুভূতি তো অনেক থিব এতে সন্দেহ করিবার নাই কিন্তু যেতবে লগে রহ লাগি 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 যদি এ শিকারী ভଳି যদি আসিকি পৌঁছিলে তাকে পাথেয় করি কোণ করবে সি যেমি অজনা জন্তুটাকে মারিবা আরম্ভ কলে ঠিক সেইভাবে আমি কোণ করা এই যে রাস্তা অগনা অগনি বন্যকু যাওয়া প্রয়াস করা প্রচেষ্টা করা এবং সফলতা পাইবার সম্ভাবনা জল জল হয়ে দেখা যাচ্ছে সময় টক টক করে সারে विदाय नबार समय आसिक पहुँची वंदे मातरम समस्त को प्रणाम धन्यवाद हैप्पी एक्समास नववर्ष पूर्व तो आउ थे देखा संभावना अच्छी से नूआ वर्षर शुभेच्छा दबा तेणु एक्समास को एंजॉय करूँ धन्यवाद।